إذا كنت النظام أزول أنسوفي سنون غير تدويل تنوين تقفوش تندوني كحريش نسويس ثلاثة مس بوخالفة برانسي غاميل المسلاية كحريش ويسين في أساس نوشباك ونفتو يرد نهضر في أساس نوشباك نترفع تاغناوت رئيس مبولحي يديو فرارنا طاس تقوش تاكين دوني. De toute façon, reste le Boulhain Kouline Snid, donc qui personnellement, c'était pas une surprise. Nzrabli, ça a quand même un bon niveau. Il ne faut pas oublier le staff technique de l'équipe nationale, ils ont fait un bon travail. J'ai eu l'occasion de dire que c'est des Moussazara, que ce soit l'entraîneur Mbouli, que ce soit Belhadji, ils ont un travail remarquable, donc ils ont fait ce qu'il fallait. Donc c'est pour ça que nous avons le Boulhain. Dans un grand jour, il y a un tournoi extraordinaire et donc personnellement je ne suis pas surpris. يعني لا سيربريز نظرا ثيمتين قالوت وقول المونديال زي بوركينا فاسو زي ما مشي قرارن نظرا بولحيا طاس قرارا طاس يعني قرجنا زي ما مش لما انا تنزما ديال ذاك بولحي تيميتي تمزود ذات بلجيكي تيسلكني خدمتي قرزان تينيتي جان يعني كمل مشواري سلمي يعني يغال لو ميور ديال المونديال كي Quand parce que même les gardiens, quand je parle le staff technique de l'équipe nationale, il y a Yassine Zemamouche, il y a Yassine Cédric, il y a Yassine Doukhadara. Donc, on a des pédales. Nous déjà 2 mois auparavant. Donc, même, je suis persuadé, même quand c'était Zemamouche et Gouraren, il aurait pu mais c'est fort possible avec le Khadmé, il aurait pu faire bien. Même ce qu'il a sauvé. Donc le choix de l'entraîneur s'est basé sur Mboulhi et le choix lui a donné raison puisque contre la Belgique, il fait un match fantastique. Il a confirmé encore contre la Russie, il a eu 6 et contre l'Allemagne. Et sur l'homme du match. Donc, et même le Canada en arrière, en 2010, il avait fait une bonne Coupe du Monde. يمكن في كندا الحاجه كي 3 ou 4 ans سقساني النهائي ديال الجيري اسكو ساعه لي غاران كني غاس اون الجيري اون جامي يو دو بينيلي دو غارديان بوت لي غارديان بوت لان خاصة كان بولحفري ذكي يعني ذا غريب يعني ذا جيري ذا غريب ذكي ذا غريب يساد الى لا شونس يسعى لافونتاج يتورك برا سي كومام لي جوار لوكو لو كان تصفد سليماني كيسقان السوداني بن كلام الحليش لو كان قيم من الشامبيونال الجزائر وحشي غير لونطرينور ناسيونال تاعو يدس يعني ميدام سلاف مبولحي يعني من بعد المونديال كطاس يزدي الساولون يرس انترفع اف سي بورتو هذا على حسابي هذا قيمه خير ديال ثلاثه تكنيس ناضي في الاخير Tout le monde صح tout attention on te faire un tournoi et ça dans un club c'est pas la même chose ça doit quand dans un club ou quand les clubs que c'est les gardiens sen donc les clubs donc la concurrence trop hard donc déjà ça qui يروح على السوق ولا لا ميدي قرا على بلغاريا قيم شحال ça il est remplaçant c'est pas la même chose donc c'est un tournoi il a fait un tournoi extraordinaire c'est bon صح pour aller dans un club كتربح c'est autre chose بس مخالفه برانسيه ضرات كي دينا نور دين مبولحي قلح قنتوره 28 دي سكوس نديرها مريس وتنوليرا يورير دي ثربعه تم قرنت دي الفير لوروب هاث بالك تكي اكني قرنا كن لا شونس نستين قالوت هو كن اسيمود دي نوتر ديمونسيون لا كارير نسنا خطي دوك سا ديبون دوك توران كوز من هذا هضر كومكانيس مي اما تخزر لا سكي دي غاردان بوت لي غاردان بوت وسعنا لا 100 شاك كيف يسعيون ويون كونت ils ont un bon gardien وتبدل لنا un gardien comme ça les grands clubs وتبدل لنا كل سكوس un gardien هتصافى tous les grands clubs les gardiens سن 5 6 سنين 7 سنين تخيل مثلا تشاك تشيلسي ثاني قيم شي على 7 ou 8 ans فالدي شحال سنيتك زي كتوراك البارسا دونك pour un gardien quand on a un bon gardien وتبدل لنا pour تعبو donc c'est pour ça que le poste de gardien de but يعار quand il y a un numéro 1 يقيم numéro 1 سمحي كازياس وقولوا له مليح ça n'a pas empêché Del Bosque يسول ريث الجول من الروس il a encaissé des buts bêtes انا ça n'a pas empêché Capello il casse la confiance donc c'est pour ça que le gardien de but c'est spécifique c'est très délicat وتبدي لنا comme ça هكا مدنا سبيسيفيك كيفاش تفكاس شخصيه هضره
دي ثرفات لونترينور اون شيف يختارن نا لونترينور دي غارديان يعني سا صحكي شي اللي لونترينور دي غارديان لونترينور شيف ولا غادي ثرفات ثغنا تنزرا الي لوزيتش يعني يصار يشتا قاروس اتصم سلايه في الدوخه هضره الى غادي توكس نغلا يعني سا صحكي هضره سي لونترينور دي غارديان اساس يختارن نا لونترينور اون شيف ايدينا un entraîneur c'est quoi l'entraîneur en chef يسن l'entraînement des gardiens de but يسن l'entraînement يسن كلش دونك هم نكون لي غارديان بي انترينور دي غارديان بي دي فوا لونترينور ان شيف هذا الاخر هكذا اش تخمم في تال جوار نكون en tant qu'entraîneur des gardiens on est capable de donner un avis sur un joueur et comme un entraîneur n'est pas capable de donner un avis sur un gardien donc نكون en tant qu'entraîneur de gardien on propose il faut argumenter نتساك هذه شيء وراك دينا من تخزيرهم اكتشف tu donnes le nom de gardien qui est apte à jouer, mais l'entraîneur chef, c'est lui qui décide, parce qu'une certaine qui se l'entraîneur en chef, il s'en coule le chat. C'est l'entraînement, il sait la qualité, il sait ce que c'est un gardien qui est en forme, il sait ce que c'est un gardien qui n'est pas en forme. Donc quand tu vas lui proposer quelque chose, lui t'es qui voit. Donc nous connaissons en tant qu'entraîneur des gardiens, on propose. On a l'entraîneur chef. Voilà, on propose à Richard, voilà, le dernier mot, c'est lui qui choisit. Et lui, il est censé connaître, il sait. C'est pas parce qu'on a un travail spécifique, parce qu'un entraîneur de football il est censé connaître, il sait ce que c'est un bon gardien, ce que c'est un mauvais gardien, un gardien en forme et un joueur qui est donc. Le dernier mot, il sera toujours à l'entraînement. ذاك مس بوخالفا برانسي يميد المسري غاف مبولحين سار مس هذه يوري ثرباث تم قران توذي كم الذي يوري لي ذا اساس شبكه من زودي ثرباث وغادي يروح ذا ميد المسري في ثرباث تغنوث كتشيني ثمغلين نولي كل مره غيزايرين ورا مشوار دوبي ثرباث تغنوث سيكل تمن زوتي تاع الدار وحريش وي 8 ذوك مزروي ندف خضار نلزاير دي تخفوشين دونيتي عداني الكل هذاك الشيء ثمغلين كم كيتوالد ثربعة كنا ثانوت ذي البرازيل. De toute façon, ثربعة الناس كان un parcours extraordinaire. الشرف l'Algérie, elle nous a bien honoré, elle nous a bien représenté. En plus l'équipe l'Algérie par rapport aux équipes africaines. ونسينا حتى الحاجة l'équipe l'Algérie كل شيء عدى بها. Les autres équipes هم الكاميرون هم نيجيريا ساعن لي بروبليم كنا ثربعتنا elle a été exemplaire sur le plan du comportement. Il n'y a pas eu de dépassement. Et donc c'est donc ils ont fait ce qu'il fallait et puis en tant qu'Algérien, premier supporter de l'équipe nationale, je suis fier d'être Algérien et fier d'avoir une équipe nationale comme Takia. يعني ثربعتنا نوت من المونديال اللي قرزن لما انا نترجو اين ديسن من بعد سبتمبر بدون تمرين عاد وقالت المروك اسلام هذه اللي دار جديد علي روزيتش دايني فراس ديال الرئيس يقعد يقيم يزمر حال غوركيف يميور نطاس نيت اثنا ساون تستير بويا نظن اعتذر بدل تير بويا هضره سوري دار لانستابيليتي كي اما ذيس لغماين اما ذان يميور ذي ثربويا نسن هذه الدور شي ثربع ثغناوت احسي غاره باسكو nous sommes dans un monde de professionnalisme, donc un joueur c'est un joueur. L'Algérie, ça a quand même, on a laissé quand même, ça a quand même une bonne équipe, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan de l'âge, même les joueurs actuellement, ils ne sont pas. Donc l'entraîneur l'équipe déjà atteinte là, les joueurs là, et l'entraîneur c'est ça la vie d'un entraîneur. Donc, c'est pas une instabilité puisque l'entraîneur national est en place. Et c'est tout à fait normal. Et la fédération algérienne, est-ce qu'un entraîneur, à la veille de compétition de la Coupe d'Afrique, ou l'entraîneur sur l'entraîneur. Donc tout est professionnel, tout ce qui a été fait actuellement, pour moi c'est normal et c'est professionnel, et c'est ça le professionnalisme. Donc pour l'instabilité, parce que les joueurs c'est les mêmes, alhamdoulilah, et puis en plus ils ne sont pas atteints à part 2 ou 3 joueurs. والحمدلله ان شاء الله اللي جوار كي دي سنه كذا هذا روح عندهم دون كلوب لكن هذا غنى دولار لكن ناخذ نشطوا ان بلوس مي فودي داغن نكون افيك لا بارتيسيباسيون de l'Algérie en Coupe du Monde لازم le football national داغن هذه يستفاد. Il faudrait pas que cette qualification
عاد ضرب 82 ولا المان ومن بعد سعد لازم سات كاليفيكاسيون ان شاء الله هذا هو الفائده هي الشامبيون ناسيونال للجزائر. لازم كنا انا عندي عين الحاجه النايضه نسير شطح النيفو باسكو النيفو اكتوالمون ناغ الشامبيون هنا ذاك مس بوغالفا برانسي اول كان نقارو في ذويل تاكينا نبض دار تاكار الناس كي اودي تو سكو جو بو سوتي ساك جو سويت اون لونغ في على ستاد نيوز ستاد نيوز ان شاء الله ان شاء الله تغزي العمر اي بوكو دي ميسا كانتيكي اي بي ان لان كيما قال مشوار طويل كنستعرض في ان شاء الله تشد على ظهورنا ضغط ان شاء الله ما يظهر بها وديني ذا غنصح رمضان ونصح الفضل نون هاتي ميزات ما يظهر ان شاء الله. مس نور الدين سعيداني يعني عاد نكون كمسلين مس بوخالفه برانسي كان سرم داف خضار الجزائريه ديالنا سرم توزيع العمر تلفزيون كي ستاد نيوز فوق رئيس مدبر مزوراز ديني جودي او دينا ضغن صح رمضان وناك نمثل هكا سوا كا غيد نبوض غير ثقرا تذويلتنا ثقفوش الدونيث واذا غادي تبعان ثنميرث تمقران في اللون ارتيكل نظام وصح رمضان نون